Lijepo vas od srca pozdravljam i silno se veselim da ćemo se družiti još kroz jedan video, odnosno još kroz jednu temu za koju u mom dnevnom radu primjećujem često da je dosta interesantna ljudima. U situaciji kad je čovjek završio neku školu, srednju i višu, visoku, kad se osposobio za neko zanimanje, onda se ne dogodi svaki put da ima tu sreću da se zaposli u tom zanimanju, nego se nažalost često događa da nema posla baš u toj struci za koju se osoba doškolovala i za koju se nadala da će moći to raditi u svojoj praksi. Dakle, ako ta osoba onda čeka posao u struci, ako ostane nezaposlena, ako prolaze mjeseci, pa čak i godine, čini mi se da gubi jedan dio svoga samopouzdanja, da gubi jedan dio onoga uspjeha koji svi mi koji radimo neki posao, ako ne uvijek, barem ponekad osjećamo. Napraviš nešto dobro na svome poslu pa si zadovoljan. Međutim, osoba koja čeka ne radeći drugi posao, ona nema tu mogućnost da bude zadovoljna s onim što je učinila. I kad s takvom osobom razgovarate i kad vidite zapravo njezinu žalost, njezinu tugu, pa koliko sam se školovao, koliko sam se školovala, pa nikako da to što sam ja uložila tolike godine u učenje urodi nekim plodom koji bi mene zanimao, koji bi meni bio drag, nego nikako ne mogu naći taj posao. Ta ljutnja, ta negativna emocija osobu još više slabi, jer mi moramo biti emocionalno punjeni da bi bili zdravi. Mi moramo osjećati nešto dobro u našem životu da bi bili dobro. I ja vrlo često znam, kad vidim šta se događa i da osoba do sada se nije uspjela zaposliti, ja vrlo često kažem, pa zašto ne biste možda uzeli neki drugi posao? Često puta tek tada čujem koliko je osoba ljuta, nezadovoljna, žalosna. Kako to, šta ja sad to njoj govorim, pa neću ja baciti svoju diplomu. Ja to govorim iz najbolje namjere. Ne da osoba baci diplomu, ne da osoba kaže za ništa sam se školovala, nego da napravi možda jedan prelaz. Da jedno vrijeme radi nešto drugo. Da se umjesto da čeka i da piše molbe koje ne urađaju ili barem do sad nisu urodile plodom, da ide negdje gdje se može nešto raditi i da na taj način iz toga rada izvuče i neko zadovoljstvo i neki posao, a možda i one drage ljude oko sebe malo umiri. Pa eto, nisam mogla biti ono za što sam se školovala, nisam mogao biti ono za što sam se školovao, ali neću sjediti kući. Idem raditi pa ću i u tom drugom poslu naći i malo novaca, i malo zadovoljstva, i bit ću s drugim ljudima, i njima ću isto tako, kad se s njima upoznam, reći, znate, ja eto s vama to radim, a ja sam zapravo nešto drugo završio ili završila. Ta informacija će moje moći lakše proširiti, možda će se i na takav način više ljudi znati nešto o nama i možda će nam u nekoj prilici moći pomoći i sebi i onome koji traži baš ljude sa tom školom, sa tim zanimanjem koje mi imamo. Čak i ako se nikad ne dogodi da nađemo posao u struci, mislim da je bolje raditi nešto drugo, da je bolje skupiti neki staž, da je bolje skupiti bar minimalni staž od 15 godina
iza kojega se može ići u mirovinu. Čak minimalni staž od 10 godina, koji nam je od 8 godina, koji nam je potreban da možda ako se zdravlje pogorša, možemo dobiti neku invalidsku mirovinu. Mislim da je to jedno razmišljanje o budućnosti. Zašto psiholog smatra da je bolje raditi drugi posao? Osim ovoga što sam vam do sad napominjala, emocionalnog punjenja, osjećaja uspjeha, dobivanja izlaska iz kuće, pravljenja rasporeda dana, dobivanje neke plaće za taj posao, činjenica jest da mi, većina od nas, možemo raditi razne poslove i da je to željeno naše zanimanje za koje smo se školovali. Moglo biti i neko drugo. Možda smo baš upali u tu srednju školu i završili je, a možda smo mogli, ne možda, nego vrlo, vrlo vjerojatno da smo završili neku drugu školu, da smo počeli razmišljati o nekoj drugoj struci, mogli smo se uspješno s time baviti. Ja tek davno kad sam bila mladi psiholog, ja sam mislila kako bi bilo da baš nekako ustanovim za što je ova osoba koja sa mnom razgovara sposobna i najbolje i za što bi toj osobi bilo najbolje da radi. I često sam, da ne kažem skoro uvijek, našla da su to različite stvari, da to nije samo onaj jedan jedini posao koji čovjek radi. Pa sjetite se na posljedku u kući što radimo. Niko od nas nije završio i za slastičara, i za kuhara, i za krojača, i za nekoga ko pravi okvire za slike ili ko donekle ima smisla za uređivanje stana. I da ja sad ne nabrajam sve te poslove, niko nije postao cvjećar ili počeo se baviti, htio biti u vrtu raditi. Međutim, mnogi mi ljudi koji radimo neki posao po danu od ne znam, od 8 do 4, iza vikendom ili iza 4, radimo te neke druge kućne poslove. Mi smo amateri, slikari, amateri, kuhari, amateri, slastičari. I svi smo na posljedku učitelji svojoj djeci, prijateljima u nekom smislu, djeci naših prijatelja, svojim unucima, ako imamo sreću da smo ih doživjeli. Dakle, kad razmišljate o tome, ma nema šanse da ja radim neki drugi posao kad se nisam za to školovao, neću ja baciti moju diplomu, sjetite se, ne, ja mogu još puno drugih poslova raditi. Naravno, treba steći iskustvo. Možda se čak dogodi da mi se i taj novi posao koji radim itekako svidi, itekako budem u tom poslu uspješan ili uspješna, odnosno taj me posao u nekom smislu bolje uputi i bolje osvijesti o tome kako da tražim drugi, treći posao. Eto, toliko od mene za danas. Ne čekajte posao, radite.